केउं देवतांकर केउं फूल प्रिय जेतेबेले आपण माने ठाकुरंकर पूजा करूछंती उपासना करूछंती तांकु प्रसन्न करने को चेष्टा करूछंती तबे जानिबा आपणकर निहाती आवश्यक जे जो ठाकुर को आपण माने पूजा करूछंती से ठाकुरंकर प्रिय पुष्प कोउटा को फूल देले से ठाकुर अधिका जल्दी प्रसन्न होते आउ अधिक जल्दी आपणक कथा को शुणती तेबे आसंतु जानिबा ए वीडियो माध्यम रे। नमस्कार, मु मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार ए वीडियो रे। केउं देवतांकर केउं फूल प्रिय तेबे जेतेबेले आम माने भगवान शिव को पूजा करूछंती जानिबा दरकार जे महादेव कौ फूल रे अधिक प्रसन्न हुंती। जेतेबेले जगन्नाथ को पूजा करूछंती जगन्नाथ को आपण माने फूल अर्पण करबा को जाउछंती सेतेबेले भी जानिबा निहाती दरकार जे जगन्नाथ को कौ फूल अर्पण कले जगन्नाथ जल्दी खुशी हेबे, तांकर प्रिय पुष्प कोउटा बा नारायणकर प्रिय पुष्प कोउटा। ठीक से परि जेतेबेले माँ दुर्गांकर पूजा करूछंती माँ तारिणींकर पूजा करूछंती किंबा हनुमानकर पूजा करूछंती श्रीरामचंद्रंकर पूजा करूछंती तांकर कोउटा होची प्रिय पुष्प एटा प्रथमे जानिबा दरकार। तेबे आसंतु जानिबा तबे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शेष पर्यंत देखिले निहाती भाबरे आपण माने समस्त विषय जानि परिबे। देखंतु फूल होची प्रकृतिर एमिति एक प्रदान जहाकू अर्पण कले देवता माने खुशी हिथांती आ खुशी ही कि आमको मध्य आमर मनस्कामना अनुसार आमको से बर देई थांती। तेबे आपण माने जत्ते भी पूजा करंतु जदि फूल मेंचे फूल आपण माने चढ़ी परिबेनि बा किछि फूल देवता को आपण माने अर्पण करि पारलेनि ताले कोड ना कोटी आपणकर से पूजाटी असंपूर्ण लागिबो। तेबे फूल होची सरलता आ शुद्धतार प्रतीक आ फूल को जेतेबेले आम माने पूजार व्यवहार करंती सुंदर भाव सजई दियंती ताले सतरे लागे जेमिति सते जेमिति भगवान आसिक सेठी बसिछंती। जेतेबेले भी आपण माने कोनोसी विशेष पूजा करंती कोनोसी देवादेवींकर सेतेबेले निश्चिंत भाव में नना बा पूजक जे भी आपण को निहाती भाव में कहिथिबे जे एई फूलटी आपण माने निहाती भाव में आनिबे काहेकि सेई फूलटी तांकर प्रिय पुष्प होइथिबो। आ जदि प्रिय पुष्प को आमे माने भगवान को अर्पण करिबा ताले निहाती भाव में से आमर मन कथा को मध्य शुणिबे आमको कृपा प्रदान करिबे। तापर आउ गोटे कथा कौन ना आपण माने जो फूल भी आनिकी पूजार व्यवहार करिबे प्रत्येक फूलर निजस्व एक सुगंध रही। तेणु जेतेबेले भी आम माने जेकोसी फूल को पूजार व्यवहार करवा प्रथमे कौन हम ना जोठी आपण माने से फूल को व्यवहार करछंती धरंतु घरे पूजा समय व्यवहार करछंती किंबा मंदिर रे व्यवहार करछंती तार एक अपूर्व बासना आसी थाए आ जो सेई जो बासना ताहा ही थाए सकारात्मक ऊर्जा को आमर बढ़ई थाए। फूल कथा जदि देखिबा फूल आम पई एक भावनार प्रतीक से फूल को निहाती भाव में पूजारे व्यवहार करा जिबा उचित। तेबे फूल मध्य सबु फूल सबु देवतांक पाखरे लागेनी जदि जदि कौनसी देवतांक पाखरे एभली किछि फूल आपण माने अर्पण कले जहाँकि तांकर पसंद नुह ताले निश्चिंत भाव में से क्रोधित हेबे आउ आपणको कृपा मिलिबा परिवर्ते अभिशाप मिलिबो। सेथिपई जानिबा दरकार जे को देवतांको को फूल आपण माने अर्पण करिवे नाही। तेबे प्रथमे जानिबा गणेश भगवान। देखंतु गणेश भगवान को आपण माने जदि संतुष्ट करने को चाहूँगी ताहले दुब अर्पण करंतु एवं ता सहित आपण माने तुलसी व्यतीत आउ जे कौनसी प्रकार फूल आपण माने भगवान गणेश को अर्पण करि परिबे जद्वारा कि से खुशी कि आमको कृपा प्रदान करिथांती किंतु तुलसी अर्पण करिवे नाही। ठीक सही परि सूर्य भगवानंकर पूजा समय तांकु अरख फूल एवं लाल मंदार फूल आपण माने अर्पण करंतु। अरख फूल सूर्यंकर सबुठारु अति प्रिय फूल जदि गोटिए अरख फूल चढ़ेबा जहा सूर्य भगवान को 5टी सुनार टंका चढ़ेबा सैया से जेतेबेले भी आपण माने सूर्यंकर पूजा करूछंती सेतेबेले निहाती भाव में अरख फूलर व्यवहार करंतु। तेबे ता सहित आपण माने सूर्य भगवान को कन्यर मंदार मालती अगस्त्य नीलपद्म किंबा लाल पद्म अर्पण करि परिबे। ए होची भगवान सूर्यंकर सबुठारु प्रिय पुष्प। तेणु जेतेबेले भी सूर्य भगवान को पूजा करेंगे ये सब फूलर व्यवहार करने को जमा भी भूलें। ठीक से जदि नारायण कथा देखा नारायणकर तुलसी भारी प्रिय सेटा कला तुलसी हो किंबा धला तुलसी हो दुईटी जाक तुलसी आपण माने भगवान विष्णु को नारायण को अर्पण करें बा जगन्नाथ को अर्पण करें। तुलसी चढ़ेवा द्वारा नारायण बहुत खुशी होती बहुत संतुष्ट लाभ करती एवं से संतुष्ट होला परे आमको निहाती भाव में कल्याण एवं कृपा प्रदान करती। एथिसहित बकुल जुई जाई चामेली टगर खैर
ସମୀ, ଚମ୍ପା, ମାଳତୀ, ବାସନ୍ତୀ, କେତକୀ, କଦମ୍ବ, କୁନ୍ଦ ଫୁଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଏସବୁ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସେହିପରି ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଖାସ୍ କରିକି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ପାରିଜାତ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ସମୀ ଫୁଲ, ଚମ୍ପା, ବକୁଳ, ମଲ୍ଲୀ, ଟଗର, ମନ୍ଦାର, ନାଗଚମ୍ପା, ଅପରାଜିତା, ପଳାଶ, ଅରଖ ଏସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ଚଢ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା ବା କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଆଉ ସମୀପତ୍ର ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ବିଶେଷ ଫୁଲର ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ପଦ୍ମ, ମାଳତୀ, ପଳାଶ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲ ଏସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅତି ପ୍ରିୟ କିମ୍ବା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଯଦି ଫୁଲ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀଷ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଫୁଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲରେ ଅଧିକ ମୋହ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଲ ପୁଷ୍ପ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଦ୍ମ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଖାସ୍ କରିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେହି ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତା ସହିତ ଧଳା ଅପରାଜିତା, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, ଧଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କଇଁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଧଳା କନିଅର, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଧଳା ଟଗର କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅରଖ ଫୁଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, କଳା ଅପରାଜିତା, ବେଲପତ୍ର ଏସବୁ ଫୁଲ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନେ କରିକି ଏସବୁ ଫୁଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।